أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم میرے نہایت واجب الاحترام عزیزان محترم السلام علیکم سلام تو بعد دلی دعائے مالک کائنات مالک ارض سماج سواڈی تے ساڈی سرکار دے جشن والی محفل دے اندر حاضری کو قبول فرما اور جنہ سجنا عزیزاں بھائیاں مل کے سرکار دی آمد دی محفل کو سجائے خالق کی محفل دے سکتے انہوں سے گھر کو سجائے اور جتنے سجن آئے بیٹھے ہو جتو چل کے اللہ سبدہ آمنا قبول فرماوے بلا تمید کیونکہ دوستان اچانکی میں حکم کیتا میں یقیناً بغیر تیاری دے ای محفل اندر حاضر ہاں بس تھوڑی پیار دا طلبگار ہاں تھوڑی دادا انشاءاللہ محتاج کیوں کہ آج میں پڑھنا لائے ہکواں اچانک سجنہ حکم کیتا انشاءاللہ کوشش کرے ساں اپنی محبت دینال انشاءاللہ سرکار دا جشن سرساں تسی یہ بکھنے کہ ذکر پیدا ہوگا انشاءاللہ محبت اسی ایمان تازے کسے نے تو سائیں میں ذوق دینال شوق نال درود پاک پڑھو میں اپنی عادت مطابق مسدس پیش کر کے پھر سرکار دی نام پیش کرے ساں درود پاک محبت دینال الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین اپنی عادت مطابق سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت صفی سلطان وحود کلام تو نوکری شروع کرو بولو سارے دی نوکری ہو جے ہاتھ کھڑے سبحان اللہ بس سلامت رو قدردان لوگو مہمان نواز لوگو اللہ اپنی مہمان نوازی قدردانی اپنی سونی بارگاہ دے وچ قبول فرما کے اللہ ترائیں خوشیاں نصیب عرض کر رہا کہ اللہ فتان رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چھاتی ہو اللہ فتان رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چھاتی ہو نہ کر منت تو خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو شوق شدیوہ بال انیرے متہ لپھی یار کھڑاتی ہو مرن کی انگے مر گئے جا حضرت باہو جے حق دی رمز پچاتی ہو جے حق دی رمز پچاتی ہو اتے عرض کیتے اور کافی مجھے جارو سہارا کملی والے کا میسر ہوگا محشر میں نظارہ کملی والے کا جے کو سرکار داس رکھا ہے ہاتھ بلند کر کے آخر سبحان اللہ اور کافی ہے مجھے یارو سہارا کملی والے کا میسر ہوگا محشر میں نظارہ کملی والے کا مجھے معلوم ہے ساجد وہ لے جائیں گے جنت میں ملے گا جب فرشت کو اشارہ کملی والے کا جب ملے گا فرشت کو اشارہ کملی والے کا تے عرض کیتے پیار اتفاق اتحاد ہونا چاہیے جڑے آدھو سلوک بڑی دولت ہے اللہ بازوری تے لکارہ اپنی ہاتھ کھڑا کر کے آخر سبحان اللہ بڑی مہربانی جو پیار اتفاق اتحاد ہونا چاہیے اساں کدو دے فساد ہونا چاہیے ساڈا مطالبہ ہے گلی گلی سرکار دا میلاد ہونا چاہیے گلی گلی سرکار دا میلاد ہونا چاہیے اتے کرم بڑھ کے سونا آیا نہ ہوندا ایک غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا سانو گناہ دی دھپ ساڑی دی جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا سانو گناہ دی دھپ ساڑی دی جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا بس مونڈے رکھ کے ٹر جاواں ربا ایک جھلی دے جا مونڈے رکھ کے ٹر جاواں ربا ایک جھلی دے جا ہر شے ناصر کولو لے لے صرف مدینے گلی دے جا مدینے گلی دے جا اللہ سارے کو سونا مدینہ بھی کھاوے تو ساں محبت نال پڑھو درود تے میں مدینے دی بات سنا درود پاک
माशाल्लाह पढ़ के देवे दरूद अल्लाह मोहब्बत सलामत रखे एक दफा चलो बात ही पढ़ो चाहिए इजाजत है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह गूंज पाए वने मोहब्बत दिन अव्वल तो आखिर तक पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह ए देखो ते सो भाई आज कारी इफ्तिखार से दा साथी बिल्कुल नवे माशाल्लाह अल्लाह थोड़ी मोहब्बत सलामत रखे अब बस ए बार-बार हुक्म उस्ताद मोहतरम भाई मोहम्मद शफी साहब दा हुक्म थे ते मेरा क्योंकि साथी ओदी ड्यूटी होंदी है वो पढ़ेंदे आको जो सारे सुभान अल्लाह ते अगर घंटे डेढ़ पहले भी पता लग वने तो वो जरूर पहुंचदे हुजूर दी महफिल दे अंदर लेकिन उस्ताद मोहतरम गुलाम रसूल दा फोन के ते उन्हां फरमाई जिथे खलोते पर मुंह ना करो हुनी दिया हुजूर दे जशन दे अंदर ये उन्हां दा हुक्म थे मैं उठा ही खड़ा था इथे आ गया इथे आया नीचे हुजूर दे नाम खान बैठे वतकारी मुख्तार को आखे में जेड़े भी हुजूर दी नात खाने च नाम लिखी वने मेरे नाल खड़ के आज थोड़ी जी मदीने दी गल तो सुनाओ जो मुसाफिर को ते गल ये चा करिंदी है किबला मदीने दा मुसाफिर है भाई अमजद कलीम से सरकार दा गुलाम है तैयारी कीती खड़े मदीने बोलो सुभान अल्लाह मैं तो दुआ करदा ए सारी जग को अल्लाह मदीना दिखावे अल्लाह मदीना दिखावे हुजूर दा आशिक तैयारी कीती खड़ोते मदीने में ना पे दिल ने तमन्ना रखी खड़े ख्वाहिश रखी खड़े आधा खड़े हुजूर दे दरवाजे ते वाज के उठे करे सा क्या प्रोग्राम होवे तो सुनावा चा हम माशाल्लाह आंखों सारे हाथ जा के सुभान अल्लाह दिल दी अपनी तमन्ना ये कल हर जगह वदा था अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह अल्लाह मेरे समय सारे को मदीना दिखाई थी एडी गल करदा वदा